감사합니다. Gracias. 기도하면 응답이 되는데 어떻게 하면 되겠냐, 그죠? Si oramos, recibimos respuestas, pero ¿qué tenemos que hacer para recibir respuestas? 또 지난 주간처럼 무속인 병, 귀신 들린 병, 이런 불치병을 어떻게 치유할 수 있냐? O como vimos la semana pasada, ¿cómo podemos recibir sanidad a esas enfermedades por causa de las posesiones demoníacas, la idolatría o las religiones que vienen? 실제로 마음, 생각, 정신적으로 병든 사람이 너무 많습니다. En realidad hay demasiadas personas enfermas en el corazón y el pensamiento. 어떻게 치유할 수 있냐? ¿Cómo podemos sanar esto? 오늘 이 답을 얻어가야 되겠습니다. Hoy debemos de obtener esta respuesta. 제목이 오늘 미래를 향한 도전입니다. Y el título que podemos ver en el día de hoy es El desafío para el futuro. 어떻게 이 응답을 받을 수 있냐, 그죠? Entonces, ¿cómo podemos recibir respuestas? 여러분이 세계 복음화 하는 건 당연한데 어떻게 그 응답을 받을 수 있냐? Que ustedes puedan evangelizar el mundo es algo obvio, pero ¿cómo pueden hacer eso? 나도 교회에 헌금도 하고 후대도 키우고 다민족도 키워야 되는데 어떻게 응답을 받느냐? Yo también tengo que levantar aquí en la iglesia a los remanentes la multicultura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder recibir respuestas? 오늘 중요한 답을 하나 가지고 가야 되겠습니다. En el día de hoy deben de llevarse una respuesta importante. 계속 기도해야 되겠습니다만은 한 주간 기도해야 될 제목이 운명을 바꾸는 재창조 역사에 도전해라. Tenemos que dar continuamente, pero quiere decir que desafíense para poder recibir las obras de la recreación. 여러분이 하나님의 사람이라면 반드시 이 체험을 해야 됩니다. Y si ustedes son personas de Dios, ciertamente deberán de experimentar esto. 내 운명을 뒤바꾸는 재창조의 도전입니다. Quiere decir que es un desafío para poder cambiar mi destino. Son las obras de la recreación. 쉽게 응답받을 수 있습니다. Y de manera simple podrán recibir respuestas. 저는 응답 못 받고 어릴 때 그렇게 기도했습니다. Yo cuando era niño y no recibía respuestas, oraba de esa manera. 세계 복음화 할 수 없다면 나는 하나님께 올바른 제자 아니다. Si no puedo hacer la evangelización del mundo, pues yo no soy un discípulo correcto entonces. 더 이상 우리 많은 성도님들처럼 가난에 시달리면서 아무것도 못하고 가는 것은 아니다라고 생각했습니다. Seguir viviendo como muchos creyentes son pobres y no poder hacer nada en la vida de fe, pues eso no es correcto en la forma de ver de Dios. 내 운명을 뒤바꾸는 재창조 역사에 나야 된다. Quiere decir que tienen que levantarse obras de la recreación, las cuales cambien mi 어떻게 하면 destino. 그렇게 되겠냐는 겁니다. Pero ¿cómo podemos hacer esto? 한 번은 전화를 받았는데 전화를 받고 그 집에 갔어요. Una vez me llamaron y fui a la casa de esas personas que me llamaron. 그때는 제가 전도사 때였습니다. Esto es cuando yo era un asistente de 이 pastor. 사람들이 주보를 보고 우리 집에 전화를 했어요. Estas personas miraron el boletín y por eso llamaron a mi casa. 저는 얘기 안 했습니까? 이 사람 직업이 무당이에요. Ya lo dije antes. El oficio de esta señora era ser adivina. 친정어머니 무당이에요. Su propia misma madre era también adivina. 시어머니 무당이에요. Su suegra también era adivina. 친정어머니하고 시어머니가 중매를 해가지고 만나 결혼한 거예요. Quiere decir que su madre y su suegra hicieron un compromiso entre ellas y les 자기도 presentaron a los 무당이에요. hijos para casarse. Ella también era adivina. 우리가 전도한 게 아닙니다. 전화를 해서 간절히 와달라는 겁니다. Entonces no le evangelizamos nosotros, sino es que ella mismo pedía que fuéramos a visitarla. 갔더니 아이가 누워 있는데 예배를 같이 못 드리고 누워 있어요. Entonces cuando fui, estaba un niño tumbado y no podía dar culto con nosotros. Estaba ahí tumbado en el suelo. 병원에서 안 된다고 했기 때문에 자기들이 이제 이게 하나님을 믿어야 되겠더라고요. Entonces decían en el hospital que ya no podían hacer nada con ese niño por su salud, pero ellas pensaban que tenían que creer en Dios para que se solucionara el problema de ese niño. 저는 거기서 확실한 복음을 전거했습니다. Yo ahí les prediqué el Evangelio de manera segura. 그리스도 아니면 절대 안 되는 이유 설명했습니다. Expliqué la razón de que si no es mediante Cristo, ¿por qué es absolutamente 이 imposible? 사람들요, 그 말씀이 가슴에 박힌 거예요.
Y esa palabra se clavó en el corazón de esas personas. 놀라운 일은 걔가 일어났어요. Algo sorprendente es que ese niño se pudo 내가 뭐 levantar. 안수기도 하거나 이것도 아닌데 복음만 전하고 왔는데 일어났어요. Yo ni siquiera le impuse las manos ni hice oración especial por él, solamente prediqué el Evangelio, pero ese niño se levantó por sí solo. 지금도 기억에 생생해요. Ahora me sigo acordando como si fuera hoy 여러분이 mismo. 운명을 바꾸려고 하는 재창조를 이루는 하나님의 능력을 간절히 소망해야 되는 거예요. Tienen que de verdad desear honestamente ese poder de Dios que hace las obras de la recreación para que cambie por completo el destino de ustedes. 얼마나 우리가 전도를 안 하는 거 하니까요. 또 한 번은 우리 집 바로 밑이에요. 그 사람도 전화가 왔어요. ¿Hasta qué punto no evangelizamos? Era justamente abajo de mi casa. Nos llamaron también desde ese lugar. 아무 없이 예배를 봐달라는 겁니다. Sin ninguna razón más nos pedían que les diéramos un culto. 또 가까이 우리 목사님 계시기 때문에 목사님 모시고 갔어요. Y como el pastor principal estaba cerca de ese lugar, pues le llamé y fuimos junto con el pastor. 목사님이 예배를 인도하시는 동안에 계속 누가 옆에 벽을 치는 거예요. Cuando el pastor estaba dando culto, al lado había una persona que estaba golpeando completamente la pared. 물었더니 자기 아들이래요. Y preguntando nos dijeran que era su hijo. 그것도 초등학생. Era un niño de primaria. 제가 교회당에서 예배드리는 소리나 종소리만 하면 발작을 한다는 거예요. Que cada momento que escucha el culto o alabanzas se pone así. 그 어머니 말이에요. Es lo que la madre decía. 아무래도 이게 귀신 들린 것 같다는 거예요. Pues sea como sea, pienso que está poseído por un demonio, decía. 예수 안 믿으면 안 될 것 같다는 거예요. Pues si no funciona con creer en Jesucristo, no va a poder funcionar. 제가 얘기한 게 아니라 본인이. No lo dije yo, sino lo dijo la madre. 그래서 걔를 억지로 문 열고 이제 우리 얼굴을 봤는데 저는 귀신 들린 아이를 처음 봤어요. Por eso abrimos la puerta para encontrarnos con ese niño y es la primera vez que vi a una persona poseída por demonios. 야, 섬뜩할 정도로요. 애가 이상한 표정이에요. Y era hasta el punto que era escalofriante la cara que tenía ese niño. 목사님이 제보고 어린 주일학교 학생이니까 계속 가서 예배드리라는 거예요. El pastor, como era un niño joven de la escuela dominical, me dijo que viniera todas las semanas a dar culto con ese niño. 저는 그때서야 성경에 귀신 이야기 있다는 걸 En ese momento me di cuenta por primera vez que la Biblia hablaba también de los demonios. 그 아이에게 복음 전하고 예수님 영접하고 귀신 쫓겨난 얘기 성경에 있는 거를 같이 읽고 해줬어요. Entonces a ese niño le prediqué el Evangelio, le hablé de cuando Jesús también echó fuera demonios y leímos juntos esos pasajes bíblicos. 그 아이에게 역사를 났어요. Y ese niño 놀랄 정도예요. dio sobre él. Es 얼굴도 sorprendente. 바뀔 정도로요. Hasta el punto de que cambiaba su cara también. 오늘 우리는 운명을 바꾸는 정말 재창조의 역사에 도전해야 돼요. Hoy debemos de desafiarnos en recibir las obras de la recreación que cambian por completo nuestro destino. 오늘 이 데살로니가는 그냥이 아닙니다. Tesalónica no es cualquier lugar. 알렉산더의 영향이 굉장히 깊은 지역. Es una región que era grandemente influenciada por el rey Alejandro. 특히 로마로 가는 큰 고속도로가 닦여져 있는 나라. Especialmente era un país que tenía esas grandes autopistas para llegar hacia Roma. 바울이 막 간절한 소망 가지고 그렇게 간 거예요. Y Pablo, teniendo un gran ardor y un deseo muy importante, fue a este 그래서 lugar. 오늘 난 본문의 얘기입니다. Por eso es lo que dice en el pasaje del día de hoy. 중요한 단어에 귀를 기울여야 됩니다. 새 안식일에 Hay palabras muy importantes, dice, por 3 días de reposo. 그러면 거의 20일이 넘습니다. 그렇죠? Pues es más de 20 días, ¿verdad? 그리고 예수가 그리스도다. Y luego habló de que Jesús es Cristo. 이 말 하기 전에 한 말이 있어요. Pero antes de decir esto, dijo algo también. 왜 그리스도께서 십자가에서 피 흘렸어야만 하고
왜 부활해야만 되느냐? ¿Por qué solamente Cristo debía de morir en esa cruz derramando su sangre? ¿Y por qué solamente Cristo debía de 아주 resucitar? 수준 높은 다른 차원의 얘기를 했어요. Lo expresó con una dimensión diferente. por 왜 completo. 그리스도가 필요한가? ¿Por qué Cristo es necesario? 그런데 예수가 그리스도다. Pero ese Jesús es el Cristo. 이 말 전한 거예요. Es lo que Él transmitió. 자, 오늘 여러분이 세 가지 가지고 가면 응답이 일어납니다. Si hoy se llevan 3 cosas, van a recibir respuestas. 세 가지 꼭 가지고 가세요. Deben de llevarse hoy 3 cosas sin falta. 첫째입니다. Primero, 내 마음속에 이 망대가 먼저 서야 돼요. dentro de mi corazón debe de establecerse primeramente esta torre. 그게 가장 중요한 첫 번째 응답입니다. Esa es la primera respuesta que es la más importante. 내 속에 망대가 세워지면 반드시 역사가 일어나시죠. Cuando tenga esa torre establecida en mí, las obras indudablemente van a levantarse. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 내 속에 그림이 있어야만 그릴 수가 있는 거예요. Tengo que tener ese dibujo ¿Mucho? dentro de mí para poder dibujarlo. ¿Es así o no? 내 속에 그림이 없는데 아무렇게나 그리게 되지 그러면 Pues si no tengo ese dibujo dentro de mí, voy a poder dibujar pues cualquier cosa sin más. 여러분이 카메라를 가지고 찍어야 그다음에 사진이 나오는 거지 안 찍는 데는 안 나오는 거예요. Ustedes tienen que tener una cámara de fotografías, disparar el automático para que eso se pueda hacer una fotografía. Si no, no va a salir la fotografía. 렘넌트 7명 중에 요셉은 어릴 때에 세계 복음화의 망대와 그림이 딱 담겨 있어요. José y los 7 remanentes desde niños tenían en sus corazones ese dibujo, esa visión de la evangelización del mundo. 어릴 때 다윗은 사무엘 제사장 만나면서 1천망대와 세계 성전 지을 그림이 딱 들어간 거예요. Cuando David era niño se encontró con Samuel y ahí tuvo ese pacto para levantar esas 1000 torres y para poder restaurar el arca del pacto también. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto sin falta. 여러분이 치유는 두 번째고 영적 치유할 수 있는 힘을 먼저 갖추고 La sanidad es algo secundario, pero tienen que tener el poder para recibir sanidad espiritual y las obras tomarán 그래서 그 ciertamente 힘을 lugar. 갖추는 시간이 예배 시간입니다. Y el tiempo para obtener ese poder es el tiempo del culto. 그러니까 간절히 기도하면서 예배 드리세요. Por eso, de verdad, con un ardor den culto. 성령 충만 받으면 몸도 살아납니다. Si recibimos la plenitud del Espíritu 몸이 Santo, el cuerpo se 살아나면 salvará. 암도 이길 수 있습니다. Si el cuerpo se salva, 정신병도 podemos vencer 이길 el 수 cáncer. Se pueden vencer enfermedades 분명히 mentales 오늘 그 también. 망대를 세우고 담아야 돼. Hoy tienen que levantar esa torre y poner esto dentro, indudablemente. 왜 예수님께서 40일을 ¿Por qué Jesús habló 40 días de esto? 세계를 정복하는 망대, 여정, 이정표를 확실하게 심은 겁니다. De manera firme les sembró esas torres, itinerarios y señales de guía que ¿Cómo conquistaban el 응답 와요? mundo. Y vendrán respuestas. 우리는 응답을 잘 모르고 있습니다. 기도도 잘 모를 뿐 아니라 내가 이것만 생기는 거는 응답이라고 생각합니다. No conocemos ni las respuestas ni conocemos la oración. Pienso que si oro por esto y lo tengo así, eso es una respuesta. 우리 예배 드리면 뭐 생깁니까? 안 생기잖아요. Pues cuando damos culto de repente nos aparece algo. No, no aparece nada especial. 그건 응답이 아닙니다. Entonces, pues 내 eso no son 속에 respuestas. 절대로 변하지 않는 하나님의 망대가 딱 서면 그때부터는 역사 시작. Cuando se levante esa torre absoluta dentro de mi vida, que es lo que Dios me da, ahí comenzarán las obras. 심지어 전도운동 아니라도요. 언약 가진 사람이 내게 먼저 그 그림이 만들어져야 역사를. Aunque no se levante directamente ese movimiento del evangelismo y la evangelización del mundo, tengo que tener la visión, esa imagen, para que pueda empezar a tomar lugar esto en sí. 먼 길을 가는 사람이 차를 대놓고 기름을 넣는데 식당이 없어. Entonces, hay una persona que de repente va por un camino muy largo, no tiene combustible en el coche y no hay un restaurante para poder comer tampoco. 어디 식사할 데가 없습니까? 물어요. Y pregunta, ¿no hay algún lugar aquí donde pueda comer algo? 그때 이 사람 머릿속에요. 팍 그림이 그려진 겁니다. Pero en ese momento esta persona empezó a tener una visión en su mente. 아, 이 사람들이 실제 배가 고픈데 이 넓은 큰 길을 가는데 배가 고프겠구나. Ah, este es un camino que está sin nada, es una gasolinera aquí donde se vende solamente gasolina, pero la gente tiene hambre también aquí. 주유소마다 간단하게 먹는 걸 준비해야 돼요. Por eso he de preparar en cada gasolinera cosas para que la gente pueda comer rápidamente. 그래서 조그만 닭 튀긴 걸 만들었단 말이에요. Entonces empezó a freír pollo. 이게요.
미국과 전 세계로 번진 겁니다. Eso se ha extendido por Estados Unidos y por el mundo entero se ha extendido hasta ahora. 여러분 아시지 않습니까? KFC라고요. Es lo que saben, ¿verdad? KFC. 켄터키 프라이드 치킨 줄임말인데 이게 전 세계로 보여요. Son las siglas de Kentucky Fried Chicken y eso se ha extendido por el mundo entero ya. 여러분 이게 마음속에 망대를 세우는 이게 답니다. Que ustedes levanten esas torres lo es todo, en verdad. 오늘 세우라니까요. Levanten eso en el día de hoy. 시작이요. Ese es el comienzo de la respuesta. 내가 어떻게 하면 이 선박을 통하여 세계를 살릴 수 있을까? Entonces, ¿cómo puedo yo a través del tabernáculo salvar el mundo 아무 entero? 돈도 없는 노동자가 매일같이 기도 시작합니다. Entonces, un labrador que no tenía nada en absoluto comenzó a orar todos los días. 그 사람이 오나시스입니다. Él era Onassis. 지금은 많이 거대해진데요. 제일 처음에 미국에서 샘 월터라는 사람이 뭘 생각했습니까? Ahora se ha extendido ya mucho por todo el mundo, pero Sam Walter en Estados Unidos, ¿qué 가장 pensó? 정확하고 가장 빠르게 가장 싸게 전달하는 방법이 없을까? ¿Cuál será la manera más rápida, más económica y más eficaz de transmitir algo aquí? 샘 월터라는 사람이 생각한 거예요. 근데 이게 전 세계로 지금 퍼졌어. Es Sam Walter que pensó en esto y esto se ha extendido ahora por el mundo entero también. 40일 동안 이 망대를 탁 세우기 때문에 나머지 응답이 올 수밖에 없는 역사는 거예요. Si se establecen durante 40 días las torres, las demás obras no tienen más remedio que tomar lugar por sí solas ya. 여러분이 영적 치유의 힘을 먼저 얻어라. Tienen que recibir primeramente el poder espiritual. 내 속에 있는 내적 치유의 힘을 먼저 얻고 망대를 만들어라. Tienen que recibir ese poder espiritual que está dentro de ustedes y levantar las torres en primer lugar. 쉽게 말하면 세 가지지요. Simplemente hablando son tres cosas. 복음 가지고 영적 치유부터 해라. Tienen que tener el evangelio y primeramente dar la sanidad espiritual. 근원적인 치유부터 해라. Tienen que hacer la sanidad fundamental en primer lugar. 여러분 영적으로 어려운 분들 낙심하지 마시고요. 내 속에 있는 망대를 바꿔버리면 반드시 역사는 따라오게 돼 있어요. No se desanimen, si cambian esas torres que están dentro de ustedes, ciertamente las obras van a tomar lugar en sí. 내 환경 속에 있는 흑암부터 치유해버리라. Tienen que sanar primeramente esa oscuridad que está en el ambiente de ustedes ahora. 그런데 새 안식일을 얘기하니까 그들에게 확실한 언약이 딱 심어요. Vieron esos 3 días de reposo, vemos que en ese tiempo se les sembró un pacto muy concreto. 아, 그리스도께서 십자가에 죽은 이유가 이거구나. Es así, Cristo murió en la cruz por esto. 아니, 그리스도께서 부활하셨구나. Cristo resucitó. 예수가 그리스도구나. Jesús es el Cristo. 이 딱 박힌 거예요. Eso se clavó. 언약이 딱 밝혔다 이 말이에요. Quiere decir que habían visto el pacto. 붙잡으셔야 됩니다. Deben de tomar esto. 저는 어릴 때 확실하게 잡았습니다. Yo desde niño tomé esto de manera muy segura y firme. 우리 부모님이 우리를 키우면서 고생을 많이 했는데 나는 더 이상 이런 고통에 맞아서는 안 된다라고 생각해요. Mis padres sufrieron mucho y me criaron desde niño, pero yo ya no puedo 확실한 언약 estar atrapado más en ese sufrimiento. Tomé un pacto muy seguro aquí. 교회가 전도하지 않고 다른 거 하고 있는데 이건 바꿔야 되는 거다. Las iglesias no están evangelizando, están haciendo otras cosas. Esto hay que cambiarlo. 반드시 응답 와요. Ciertamente las obras se levantan y las respuestas vienen. 이 땅에 병든 사람이 너무 많구나. Hay demasiadas personas que están enfermas en todo 이들을 el 살릴 mundo. 수 있는 교회가 돼야 된다. Debemos de ser una iglesia que salven a esas personas enfermas. 그러니까 언약을 딱 잡으면 드디어 절대 망대가 내게 딱 맞아. Por eso, si toman el pacto, en ese momento se levantarán torres absolutas en ustedes. 기도 간단하게 생각하지 마시고요. 모든 것입니다. No piensen que la oración es algo tan simple. La oración lo es todo. 우리는 기도나 합시다 이렇게 말하는데 예수님께서는 기도 외에는 다른 유가 나갈 수 없느니라. Decimos, bueno, vamos a orar por lo menos, pero Jesús dijo, si no es mediante la oración, no puede salir este demonio. 우리는 기도만 하면 됩니까? 이렇게 얘기합니다. Nosotros decimos, pues solamente si oramos, ¿funcionará algo? Pues eso es porque no conocemos la oración, en verdad. 예루살렘 떠나지 말고 약속한 거 기다리라. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. 오직 성령 충만 받으면 그때 능력이 생기는 거다. Solamente cuando sean llenos del Espíritu Santo, ahí recibirán el 땅끝까지 poder.
증인이 될 것이다. Y entonces me serán testigos hasta el fin de la tierra. 금토일 시대 급합니다. 우리 렘넌트 속에는요 확실한 망대를 딱 세워야 돼요. El fin de semana de 3 días es muy urgente. Tienen que levantar esas torres firmemente dentro de los remanentes ya. 적어도 세계 살릴 망대를 세워야 돼요. Como mínimo hay que levantar las torres que salvan al mundo. 여러분 가문 바꿀 망대를 세워야 돼요. Tienen que levantar las torres que cambien su linaje por completo. Han de cambiar el futuro también. 운명을 바꿔야 된다. Han de cambiar el destino. 기도입니다. 이게 첫 번째. Eso es la 여러분이 oración, lo 가져야 될 primero. 큰 응답의 시작이에요. Es el comienzo de las grandes respuestas que deben de obtener. 오늘부터 한번 시작해 보세요. Comiencen desde el día de hoy a hacerlo. 마음에 확실한 그림이 먼저 있어야 돼요. Tienen que tener una visión segura y firme en sus 하나님의 corazones 말씀에 antes. 여정 이 망대 여정 이정표가 확실한 망대로 딱 써야 돼요. Tienen que levantarse una torre firme delante de Dios con las torres itinerarios y señales de guía. 절대 망대가 서면 이때부터 뭐가 나옵니까? En ese momento, ¿qué es lo que aparecerá? 사람이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. Podrán hacerse esas plataformas que las personas no tengan más remedio que venir. 하나님이 사람을 보내는 거죠. 렘넌트에게 모든 것이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. Dios envía a las personas. Es un lugar donde las personas se reúnen porque eso llega a ser una plataforma. Hay que hacer eso primero. 다른 사람 살릴 수 있는 빛을 비춰야 되니까 파수망대가 서는 거예요. Hay que resplandecer la luz en otras personas. Por eso es una torre de guardia. 이제 그 생명만 들어오면 전 세계를 소통해요. Y cuando entra esa vida, esto ya puede llegar a comunicar con el mundo entero. 여러분의 휴대폰에 칩을 하나 입력시키면 전 세계가 통해요. En el teléfono que tienen, si ponen un chip, eso se puede llegar a comunicar el mundo entero. 이렇게 세팅을 하는 겁니다. Así se tiene que configurar. 오늘부터 시작하시길 바랍니다. Desde el día de hoy les bendigo para que comiencen con esto. 우리 나이 많은 어르신들요. 나는 이분들 귀중하게 보거든요. 이분들이 나이 들었다 생각하면 안 돼요. 여러분이 나머지는 전도와 선교와 뭔가를 세팅하셔야 돼요. Los ancianos mayores que tienen mucha edad aquí no tienen que pensar que tienen mucha edad, sino tienen que configurar algo y tienen que preparar esto para evangelizar el mundo. ¿Es así o no? 근사님들은 본격적인 금토일 시대 기도가 뭐냐를 세팅하셔야 돼요. Y las diaconisas senior deben de comenzar a orar para configurar lo que tienen que hacer en la época del fin de semana de 3 días ya. 예, 지금 우리나라가 많이 뒤떨어져요. 항상 일본보다 몇십 년씩 뒤떨어져. Corea siempre está varias décadas por detrás de Japón. 벌써 10년 전에요. 일본에는 노인 대책을 다 하잖아. En Japón hace ya más de 10 años han levantado un sistema para colaborar con las personas ancianas de mucha edad. 10년 앞에까지만 안 그래도 한 10년 전부터 벌써요. 모든 일터에 휴게소, 골프장 싹 다 노인들로 세팅돼 있어. Desde hace más de 10 años, en los lugares, por ejemplo, del golf, en diferentes puestos oficiales, hay personas que son ya ancianas y están trabajando en esos lugares con mucha edad. 우리나라 정책이 골치 아파요. 나이 많은 사람들 멀쩡한 사람을 은퇴시키는 거예요. La política coreana es extraña porque personas que están bien aún para poder hacer muchas cosas tienen edad para seguir haciendo cosas y se jubilan. ¿Qué van a hacer? Y ni siquiera se mueren tampoco. 그러니까 요즘 또 뭐 음식 좋지, 약 좋지, 좋잖아요. 오래 건강하게 사시는데 아무 할 일도 말이 안 되죠. Pues la alimentación, la medicación, hay muchas cosas muy buenas y la gente tiene más salud, vive más años y no tiene nada que hacer. 확실한 망대를 딱 세워요. Por eso hay que levantar una torre segura aquí. 두 번째를 기억해야 돼요. Es lo segundo que deben de recordar. 그때부터 여러분을 통해서 변화가 일어나기 시작합니다. Desde ese momento comienzan a haber cambios en ustedes. 제일 먼저 데살로니가 교회에 변화가 일어났어요. Primeramente se levantaron cambios en la iglesia de Tesalónica. 바울이 전도한 오늘 현장 뒤에 데살로니가 교회가 생겼다니까. Vemos en el campo que Pablo evangelizó, se levantaron esas respuestas y se levantó la iglesia de Tesalónica. 나중에 확인해 보겠죠. 데살로니가 전서 1장 3절에 뭐라고 되어 있습니까? Luego lo confirmaremos en 1 de Tesalonicenses 3. 데살로니가에 믿음의 역사가 일어난 거예요. Se levantaron las obras de la fe en la iglesia de Tesalónica. Son las obras de la fe. 뭡니까? ¿Qué es eso? 큰 소망 가지고 소망에 있네. Tenían una gran esperanza y podían perseverar con esa fe. 막 헌신하는 사람 막 일어납니다. 사랑의 수고. Vemos que las personas empezaban a levantarse, por eso era un esfuerzo en el amor. 믿음은
반드시 역사를 납니다. La fe trae obras, ciertamente. 여러분이 불신앙하고 있으면 반드시 불신앙 역사를 Si 납니다. ustedes están en medio de incredulidad, recibirán respuestas de incredulidad. 여러분이 낙심에 있으면 반드시 낙심된 일 따라옵니다. Y si están desanimados, ciertamente vendrán respuestas de desánimo también. 여러분이 계속 육신적인 거 하면 육신적인 거 따라옵니다. Si 어쩔 están 수가 없어요. viendo solamente cosas materiales y físicas, pues vendrán esas respuestas materiales. No hay más remedio. 예수님께서 네 믿음대로 될지어다. Jesús le dijo, conforme a tu fe te será hecho. 그걸로 끝난 거 아닙니다. 이 망대를 세우고 난 뒤에 마게도냐까지 마가의 역사가 나기 시작했어요. No acaba solamente aquí, sino K렇죠. podemos ver cómo se levantaron las obras hasta Macedonia también. 말로만 아니고 능력과 성령과 큰 확신으로 No solamente es con palabras, sino con fe, con esperanza y con gran seguridad. 이 데살로가 되면서 로마까지 이제 복음이 전거되기 시작해요. Y desde esta iglesia de Tesalónica comenzó a llegar el Evangelio y se extendió hasta Roma. 여러분 그때 당시에 로마를 향한 큰 도로가 있었다는 건 이 나라가 굉장히 발전된 나라라는 Que en aquella época este país tuviera una carretera que le comunicara con Roma, es que era un país 그걸 muy, 바울은 muy 본 desarrollado. 겁니다. Pablo vio esto. 항상 기억하세요. 먼저 망대를 세워라. Deben de tener esto en cuenta. Siempre levanten 먼저 primero la torre. 기도의 그림을 그리라. Primero dibujen ese 실제 dibujo de la 기도하시라. oración. Oren de manera real. 그럼 반드시 두 번째는 현장 변화가 일어나. Y en segundo lugar vendrá algo, es que vienen cambios en el campo. 흑암이 꺾입니다. Se quiebra la oscuridad. 마지막 세 번째입니다. Tercer y último punto. 그때부터 도전 24. Desde ese momento nos desafiamos 24 horas. 24 하면 돼요. Hay que hacerlo 24 horas. 응답 25. Las respuestas 25 horas. 작품 영원. Y la obra maestra eterna. 이게 세 번째로 붙잡아야 될 언약입니다. Es el pacto que deben de tomar en tercer lugar. 여러분의 도전 기도 24. Desafíense orando 24 horas. 그럼 반드시 응답 옵니다. Ciertamente las 하나님의 respuestas 나라 응답 van a 25. poder venir. Que es el reino de Dios, que son las respuestas de las 25 여러분의 horas. 기도는 영원히 응답 옵니다. 영원한 작품. Las respuestas que las oraciones que hacen ustedes traen respuestas eternas. Es una obra maestra eterna. 낙심하지 마세요. 낙심하기 쉽다. 하지 마세요. No se desanimen, ni siquiera piensen en desanimarse. 영적 문제 가진 사람에게 망대만 바꾸면 반드시 능력이 Las 역사해요. personas que tienen problemas espirituales, si cambian las torres, se levantarán las obras, indudablemente. 그러면 여러분의 산업과 현장에 반드시 변화되는 Y 역사, en sus negocios y trabajos empezarán a haber cambios. 치유되는 역사가 난다 이 Empezarán a 말이에요. haber obras de la sanidad, quiere decir. 그러니까 도전하세요. Por eso, desafíense. 암 걸린 분들 걱정하지 마시고 우선 의사의 얘기를 잘 들으셔야 돼요. Aquellos que tengan cáncer, no se desanimen, escuchen bien lo que los 그리고 doctores les dicen. 음식 조심해야 돼요. Y también tengan una buena 그리고 alimentación, tengan precaución con lo que 여러분 comen. 몸의 모든 기능이 없어지기 때문에 살리는 운동 하셔야 돼요. También están perdiendo diferentes cualidades físicas, por eso necesitan hacer un poco de ejercicio. 나머지 두 개가 중요합니다. Y las últimas dos cosas son muy importantes. 본격적으로 기도하고요. 본격적으로 호흡 기도 시작하세요. Concentradamente 낙심하지 empiecen 마세요. a respirar correctamente y hagan la oración juntamente con la respiración sin desanimarse. 암세포와 여러분의 면역력의 싸움이라 이거예요. Ustedes tienen que pelear con el sistema inmune contra las 우리는 células 더큰 거 cancerígenas. 있습니다. 영적 싸움이라 이거예요. Tenemos algo mayor que es la batalla espiritual. 과학입니다. Es una ciencia. 우리의 영이 힘을 얻으면 마음, 생각 힘 얻어요. Y si recibimos fuerza en la fe, nuestro corazón y pensamiento también recibirá fuerzas. 그 힘을 얻으면 세포도 살아나요. Y si recibimos estas fuerzas, las 싸워야 células 됩니다. del cuerpo van a vencer. Hay que vencer eso, hay que pelear. 확실한 내가 정인이 되는 그림을 그리고요. 싸워야 돼요. Es algo seguro, tenemos que tener esa visión y poder pelear contra esto. 우울증이거나 영적으로 어려운 분들은 잘 깨달으면 돼요. 망대 바꾸는 24를 하면요. Los que tienen 반드시 역사. depresión o tienen problemas, pues tienen que cambiar la torre que tienen y estar concentrados las 24 horas y las obras tomarán lugar indiscutiblemente. 내 안에 만들어진 이게 지금 안 빠져나갔기 때문에 그럴 수밖에 없는 거죠. Hay algo dentro de mí que aún no sale, entonces debemos de cambiar esto por completo, 본인이 할 수가 없어요. porque ellos no pueden hacerlo. 여러분이 누리는 24의 기도로 Con la oración de 24 horas que disfruta de esto. 기도를 24 한다니까 굉장히 힘든다고 생각하는데요. 힘을 얻는 기도입니다. Que oran 24 horas piensan que es algo muy difícil. No, es una oración que nos hace obtener el poder. Hay que cambiar el pensamiento.
내가 많은 무슨 뭐 에너지를 소비하는 에너지를 얻는 겁니다. Piensan que están perdiendo energía, pero están adquiriendo la energía, por el contrario. 많은 시간이 필요하다고 생각하는데 아닙니다. 진짜 기도는 시간을 만들어 얻는 것입니다. Piensan que les cuesta tiempo. No, es lo contrario, es que estamos adquiriendo tiempo al hacer esto. 진짜 기도는 행복을 누리는 겁니다. Y la verdadera oración 진짜 기도는 nos hace obtener el 능력을 poder. 누리는 겁니다. Es disfrutar 그렇죠? del poder. La 진짜 verdadera 기도는 oración. 나를 살리는 겁니다. La verdadera oración es salvarme a mí 하시라니까요. mismo. Háganlo 낙심하지 말고요. y no se desanimen. 그럼 반드시 25 응답 와요. Y ciertamente las respuestas de las 25 horas van a poder venir. 정신적으로 어려운 분들 옆에서 기도해서요. 망대 바꾸기. Mentalmente, hay personas con problemas. Cambien las torres que tienen ustedes. 항상 기도해서 24 도전. Recuerden esto siempre. 24 horas, 25 desafíense. 응답. Las respuestas de las Ya, 25 horas, claramente. eso es el reino de Dios. 영원 작품. La eternidad es la obra maestra. 이걸 항상 붙잡고 기도했어야 돼요. Deben de estar siempre tomando esto y orando. 데살로니가 교회에서 시작된 이 망대가요. 데살로니가라는 교회를 만들고 나중에는 로마 보고 맡기려. Esta torre que comenzó en Tesalónica levantó después la iglesia en Tesalónica y luego llegó hasta conquistar a Roma incluso. 꼭 기억하셔야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 저는 부교육자로 있을 때 다른 거 나는 할 필요가 없다. Por ejemplo, cuando yo estaba como copastor dije, pues no me hace falta hacer otras cosas. 나 다른 거할 Pues 필요 없어. simplemente he de hacer lo que la iglesia me pide, no tengo que hacer nada más. 단지 한 개. 내가 맡은 분야는 살려낸다. Sin embargo, una sola cosa, pues el área donde yo estoy responsabilizado la tengo que salvar. 전혀 어렵잖아요. Y no es difícil para nada. 99%가 이 영적인 거 안 하기 때문에 하면 금방 역사합니다. El 99,99% no lo hace, por eso si lo hacen, inmediatamente se levantarán obras. 저는 성경 보면서 기도를 발견했는데요. 7 망대, 7 여정, 7 이정표 누리는 게 기도다. Yo en oración descubrí esto. Ah, la oración es disfrutar de las 7 torres, 7 itinerarios y 7 señales de guía. 예, 거의 안 누리기 때문에 쉽게 누릴 수 있어요. Y como casi nadie lo disfruta, lo podremos disfrutar de manera muy simple. 그리고 Entonces, 가는 곳마다 사람이 살아나고 렘넌트 아이들이 살아나고 병든 자들이 막 살아나는 거예요. en cada lugar donde vamos, las obras se levantan, las personas enfermas están comenzando a sanarse también. 왜냐? 사실이기 때문에 믿으면 됩니다. ¿Por qué? Porque es una realidad. Debemos de creerlo. 무조건 살리는 겁니다. Es salvar todo eso indudablemente. 중고등부 많았다. 중고등학생 살리는 겁니다. Que se encuentren con niños de 그것만 primaria o 하면 돼요. secundaria, pues hay que salvarlos, solamente hay que hacer eso y ya está. 뭐 청년마다 청년 살리는 겁니다. Que están encargados de los jóvenes adultos, hay que salvar a los jóvenes adultos. 그러고는 1987년에 영도인에 들어간 거거든요. Y en 1987 yo entré en Yongdo. 지금까지 세계를 살리는 거다. Hasta ahora es salvar el mundo entero. 다른 걸로는 안 되니까 세계를 살리는 거다. Con otras cosas no es posible, por eso hay que salvar el mundo entero. 유대인이 말하는 종교와 율법으로는 세계 살릴 수가 없어요. Con la religión y la ley que hablaban los judíos no podían salvar al mundo. 지식인들이 말하는 철학으로는 세계 살릴 수 없습니다. Con la filosofía que hablaban las personas intelectuales no se puede salvar al mundo. 하늘 그리스도께 주신 그거 가지고 세계 살릴 수 있다. 이거죠. Pero sin embargo, con lo que Cristo nos ha dado, con eso podemos salvar el mundo. 이제 남은 거는 뭡니까? ¿Qué nos queda entonces? 세 가지 뜰. Los 3 atrios. 이게 중요한 기도입니다. Es una oración importante. 그래서 부산에는 좋은 찬스가 온 것 같아요. Por eso pienso que en Pusan tenemos una muy buena oportunidad. 부산에는 성전을 짓는데 세 가지 뜰 그냥 지어가면 성공 못합니다. Entonces, estamos empezando a construir, o estamos para construir el templo ya en Pusan, pero construyendo el templo no funciona solamente haciéndolo 이 porque sí. 교회는 나를 위해서 우리만을 위해서 치유하는 뜰이 있구나. 이런 느껴져야 돼요. Ah, esta iglesia tiene un atrio para que nosotros podamos recibir sanidad. Eso es lo que deben de sentir cuando empecemos a construir la iglesia. 다민족들이 와서 우리를 위해서 이렇게 지었구나. Que las personas multiétnicas vengan y digan, Yo ah, creo que esto lo han construido para nosotros. Deben de llegar a sentir eso. 렘넌트들이 와서 우리를 위해서 이렇게 준다고. Que los remanentes puedan venir y decir, wow, han preparado esto para nosotros. Deben de 그걸 보여줘야 sentirlo. 돼요. Y debemos demostrarles eso en verdad. 그래서 어제는 부산의 장로님들 좀 오시라고 해가지고 이 얘기네. 거기다가 완전히
확실하게 세 가지 뜰을 지어. Por eso ayer les dije a los ancianos de Pusan que vinieran y les dije, construyan los atrios de manera segura allí. 다른 거 필요 없어. 시대에 남는 건 딴 거 없습니다. 이 세 가지 뜰이 확실해야 돼요. No hacen falta otras cosas y lo que queda en esta época es levantar los 3 atrios de manera firme y ya está. 전 세계 영적 재앙 막아야 됩니다. Hemos de parar los desastres espirituales en todo el mundo. 금토일 시대. La época del fin de semana de 3 días. 오늘부터 여러분은 세계 살릴 그림을 그리는 망대를 세워라. Desde el día de hoy comienzan a levantar esa torre que les hace dibujar la visión del mundo 반드시 entero. 응답 옵니다. Y ciertamente las obras vendrán. 그리고 영원히 남게 됩니다. Y las respuestas vendrán y quedarán eternamente. 이 언약을 딱 붙잡았어요. Tomen este pacto. 237, 5천 종족. Las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus. Nos queda eso nada más. 그러면 여러분에게 가만히 있는데 로마서 16장 축복을 주십니다. Y aunque estén quietos, Dios les dará las respuestas de Romanos 16. 이 언약을 제대로 망대를 세우면 하나님께서 우리 중지자분들에게 가이오에게 브리스가 부부에 준 축복을 주시게 돼. Y si levantan esta torre correctamente, Dios les dará las 그렇죠. respuestas que les dio a Gallo y a Priscila y Aquila. 그거 받기 위함이 아닙니다. 주시게 돼 있어요. Y no es para recibir eso, sino es que Dios nos lo va a dar. 모든 주의 종들에게 바울 팀에게 주신 축복을 주시게 돼 Y 있어요. Dios les va a dar las bendiciones que dio al equipo de Pablo, a los siervos del Señor. 오늘 저녁에는 제가 출발해서 미국으로 갑니다. Esta noche yo voy a salir Y- para Estados Unidos. 세 가지 뜰 금토일 시대 2, 3, 7, 5천 종의 답이 가장 필요한 데가 미국입니다. La respuesta que hace falta más en Estados Unidos es la de los 3 atrios y las 2, 3 naciones y las 미국은 5.000 tribus y el fin de semana de 무조건 3 금토일 días. 시대 열어야 돼요. En Estados Unidos hay que abrir indiscutiblemente este fin de 본격적으로 semana de 3 días. Hay que hacerlo 그리고 세 가지 enfocadamente. 뜰 실제로 만들어야 돼요. Y los 3 atrios hay que hacerlos de manera real, de verdad. 그래서 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 겁니다. Por eso es salvar las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus así. 여러분이 오늘 기도 응답되는 운명을 바꾸는 재창조에 도전해라. En el día de hoy desafíense en las obras de la 해보세요. recreación que cambian su destino por completo. Pruébenlo. 여러분 때문에 현장, 가문, 후대 살아나게 될 것입니다. Y a través de ustedes, tanto sus familias, linajes y siguientes generaciones se salvarán por completo. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리 속에 하나님의 망대가 서게 해주옵소서. Que dentro de nosotros podamos levantar las torres de Dios. 응답받을 그림이 그려지게 Que 하옵소서. podamos dibujar ese dibujo que nos haga recibir respuestas. 절대 망대가 서게 Que 해주옵소서. podamos levantar las torres absolutas. 남은 생에 사람 살리며 변화시키는 역사 일어나게 하옵소서. Y el resto de vida que nos queda, que podamos cambiar las personas y salvarlas. 우리를 통해 영원한 작품이 남게 Que a 해주옵소서. través de nosotros puedan quedar atrás esas 새 obras 힘을 maestras 얻는 eternas. 주간이 되게 Que 해주옵소서. sea una semana en que recibamos una nueva fuerza. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.